Metitodo mitole mi kudo zanzan, mi no azan gagbe, azan foton kwen nego gbedo avivo suome. Mi me agbo, kwebe tonle mi na do mi no azo mi ton si akpakwe yo, mi na molo jiro kome sin gigi na wala zo si akpakwe bo. Nwe mi mana blo amina in biblo la zo me. Mi kan do mi do je mi me jazan kwede yo mi ni tun komlo di akwezi gbe ton mi do na blo economic pede e la zumbo mi na mo ludeji. E kai asuka se potenti wo e do komlo jiro kondo kode nu mi bo awajije di. Weme makadu aso alo weme makadu asia mi molo jiro akondo me na ya sunu ya me na ya sinu mo e kan ko lo me o e na so mo me kodo me devo ala babla pratique kon me mon koton wani kablu tete na me na kan isi apako mi molo jiro ko me sin pede na wado egbesi azanwe we kun ya kana zanwe we kun gbango mi me kan agbozuka me tore o mi na do mi kumlo jiro azome o e do jiro ni ndi e jiro ba jablo alo temede bade o e do wani di ai mon koton ton bo tun jiro emi re mi na blu mon koton fe bo kana do no kumlo jiro e nu kon yu e jiro o wani bo bio e la so do nu kon nu e kai akwesi apako o mi na do no kumlo je ani tun jiro akwesi zanto yo nu de bude ajablo igbe yo uve de bude nu do akwesi apako do igbe sin azanwe ya supa si potenti on mi mo lo je kondo pode do asupa si potenti me ko me sin pede na wa do peleko ni mi ka so me ma do asu alo me ma do asia mi na do no kumlo jiro amayon blo ame ana mo igbe yo me de bo amo me o le trono to na je ton to ejibo ana do won inu me azon ko la me na organiser apako yo mi mo uve de bu nu we me itoro a we kun akana zawo in 81 mi me jemo le mi na do mi kumlo jiro we me o do asu alo we me o do asio mi mo lo ji kondo ko na do asu pa se potenti do kana do me ma do asu ablando ni kumlo jiro ni tunro jiro me ba mi de alo nu ele mi de la su pa se ko si apako yo nu mo koton e ko so ro le ni me o mo kana do nu mi me jemo le jiro akwesi apako yo uve na de mi o yin hokwe le wo mo to gble e la ho nu do ho me eni ole bikuyo enu nu e bo kun te wo amo mi kra pe bla fonu mo koton le bikuyo egbesi azangbe lo ko mi ton le o de nje mo le mi na do mi kumlo jiro eyin la me na lo gan isi apako yo mi ni to kumlo jiro mi je so ko me sin o e na do tagba mi bo e na zomo amlo mo do san me o e na ve o pede mi do egbesi azangbe azosin apako yo mi na do no kumlo jiro mi molo jiro ve pede na de no azosin apako trala ni me de gole ade yo no e rado ni gole o biblo to keke sin biblo na ve o no e do egbesi azangbe mi ki ana zawan 47 mi me kan ya ka sale o mi na do mi kumlo me ma do asu al mi me ma do asia mi na do mi kumlo jiro pepepe me na ya sun mi al me na sin mi o mi ko me mon koton mo ikan ko lo me o chuo mi kan mo lo jiro de mi na wan yin sunu na jiro mi alo yon na jiro mi do igbesi azangbe lo ko mi ten kan kan se bo do asu al bo do asio mi mo lo jiro de ambli go asu to yo e na kan o pede ala si to na kan o pede yo no mo koton ana yin biblo to do egbesi azangbe mi ka mo lo je akwesi apako yo e lo je mi ni blo tete bo tun jiro akwesi zan gidigidi yo e ma ni ta me control zan e no ave onu me mi me rimru tabadona alo vesu tabadona e kan ko lo me e lo je mi na mo pongbodo ti zande bo kala do mi kublo jiro ni akwesi apako we bo mi ja do kude alo aso sin apako we o bo mi je kan de bia alo mi je blonde yo e do me tun o we mi na bio mi na kafo me koton bio me o mo donu mo koton mi ni kafo mo koton bio e na so mi do alidagbe oji we kwe mi kan za wa 19 mi me kan kini le o e lo jiro mi ho mi na do jide do planet yo ma so do planet mo koton e no so mo nu ko ino tin me do azome to sin apakwe won ina ro kudo mi ton kan jibo nu ko ina tin mi bo kala do mi kun lo jiro ni mi ka lo ndi ba e alo mi ja blonde o me mi ko tumbo o tun mo koton le relation mi do le o minima kokon o mi ni ro yi ina no kudo mi to bo nu de mi ja blonde aso sin apakwe mi na to bu na biblo to akwesi apakwe to mi kala do mi kun lo jiro mi ni tun lo jiro akwesi zan ayi mi to ni do tena bo ni ma zan ko gidigidi de e bagmo o bo kala do mi kun je dépense d'akode chawe mi dépense ni o deso mi na blu tete na mla tu de mi na so apedo nu mo ko to mi gbon ni mi wa la me na ro kan isi apako yo mi na do mi kun lojo mi te kon bonu alcool ni onu o mi ni depo akan sinsin do mi de ne mi ni da akan sinsin ko bo ni dudu e me amika support de o deso eni to ku do nu mo ko to le bi me maka o do asu alu me ma do asia mi na do ni kun lojo me mo ko to le o eni tun lojo dandame o asumi mo itan ekun so ro le ni me o
amo no e kai no e bo ta me yi ta no e gbe si azangbe yo even de na second sunu bo alo de na second yon bo no e ro mi juro e ro e gbe ta won ne o pin mi kan za won o pin we go mi me kai yon da lo ji le o mi na do mi kun lojo ko me yon da lo ji o awon tu ko mo lojo ro azo si apa ko yo ta da gbe de nu e bo no ko tin bo kan do nu ko mo lojo ro akwesi apa ko yo akoya matre do nu kuto ewe ana mi mo to ro egbe do nu sisa si apa ko ya lo me ko du akode do wi alo nde ero tekno la so me o akwe mo koto ana mi mo to bo kan do nu ko me piège bu ma do asu algo ma do asi ado di planet Uranus ko Neptune ko e ja zombo a yin sin apako yo me ana mo ena me dagbe nuwe bo kan yin dagbe du nko lesu bo kan e bodo nu ko me piège odo jiro ni a odo asu alo a odo asi yo mi mo lo jiro kondo kona la suka se ko tentimo nki kona le ni mi wa la mena o kan sin apako yo mi na do mi ko lo jiro mi ni tempo bo boje pede boje na me de su o ino so bonu ko ino tinu me we kwi mi kan za 17 mi me balance le buma do asu al buma do asia mina do mi kumulo jiro apa ni okoyo mina levo no ti pede do asumi mo ala si mi mo nu ko mo no koto de mi o mi chuo mi me ka do asu al mi me do asile o mi mo lo jiro nouvelle do me o ena supo kege la fe do asu meto la fe do asi meto no mo koto ena supo do mi ro egbesi azanbe mi wa akwesi apakoyo mina do mi kumulo jiro mi ni blo tete bona mi to ni ro te mo to lo jiro akweyo mo ekun de mo gbon eno zambo gidigidi o mo eno ave onu me la me na kan isi apako mi mo lo ji mi na kan jiro agbaza me azo si apako yo mi mo lo jiro noe mi na sorote alo nu wiwa mi na sorote le bi fi o mi na pe obna yin bibloto we kun mi kan za 26 mi me kan scorpion le o mi na do mi kun blo jiro mi na tun lo jiro lo asupa si potenti on ko me sin pede na wa ko me sin kan wa wa na do jiro no kun me de odin alo nu moje do din ena zo ko me sin na wa asupa si potenti we me maka do asu alo ko me ma do asia me na do no kun lo jiro me na ya sunu me na asinu yo mi kondo mi mo no ero egbesi asangbe o ni mi kawa a kwesi apapo yo e do woni mo level blue dede nu akwesi zan we me ja be akwedo ndeme we me ja blue nde o woni level blue dede bo ka tun lo jiro azosi apapo yo no chite we e kunu damlo se ko iwo eno chite do me de we eno na so ma so to yo no ko ina tina bo ka tun lo jiro dagbe do lo azosi apapo no mi we kun akana zan we kitenengo mi me kai sagitele yo mi na do mi kun lo jiro mina tuno mi me do aso wa hamede mi me klebula aso wa hamede we alo mi klebulu nde blowe o e do nu onu ko ina tina bo dagbe keke kana go sin togudo wan mi me sagitele ne dagbe keke na go sin togudo wan mi chuo mi kana bo don mi do jiro nde bu kiko bo mi ja fo mi ni kuiwe kun kanji ko chuo be akwede me a mama e la do no tro ba no a e jiro mi mo le so akwede me o ana mo lo ji nu ni mi ku ka do besoin to chuo yin kiko to we ka do aso alo ko me do asio no lo ji kondo por la super si potenti me ba do aso aboyin sagitele o me na do mi ko mo lo jiro to me ide na ton mi to ni o me mi kala mo me na aso mi alo me na asin mi o de ro egbesi azanwe bo kala do mi ko mo lo jiro mi ma so ba bla kulo le a ngudu mi ton mi na depo eno na zobo kikulo ena go sin la me mi pede we pin mi na 47 mi me kayin ya we zubano le bu ma do aso alo bu ma do asile a mi na do mi kun lo jiro e lo tan dan me o mi ni level blue tete bo tun lo jiro e kun doji eno de bu no mo aso alo eno mo asio loko mi to e kai capricorn bo do aso alo bo do asio mi mo lo ji kondo kodo na de asupa se potenti nkiko kigenade tra la me de si se fonse apako yo e na level inu na level jeji mi town mi kana do mi kun lo jiro we me capricorn do jiro planet kigenati mo na wada gbenu do azo to si apako bazo to yo alende wo jabla zo me amblo amo e kalo jiro nu e hen na blo e maloji tantame e o na blo nu se ko wo e na ve o me kwesi apapo de so aimeto ni rote no presidence apapo no ma e na ve o pede pepe planet Jupiter o fine blo dagbe wan me aimeto ni sun rote ro kwesi apapo la mena no gansi apapo mi mo ve de bu mi a we kwin mi na zan 29 me kan ver so le o bodo aso al bodo asi o mi na do mi kum lo jiro asupa si potenti on kondo pode trala ni apenu ko asutu wala situ wo sukana blu mo koton no bo fifa na do go indomitome we be makado aso alo ko me do asia me na do no kumblo jiro pepepe ababna mo me na asunu alo me na asinu yo alo me akalu mi mo edin ale bo ko khesiji e lo jiro ko to ijo amo we ni tun lo jiro e kun khesi enzo bo nu ko inotin me o cho mi kana do nu we me verso lo jiro a question apapo yo e lo we ni
ya zan kwe alo ja khonde yo ni po akwe ra po men me mama e wa do nu kho hu nu e ra po men me yo e ja ja khodu jine akhodu du okon ka je kawe do egbesi azan gbe o komesin kan nu jonu a hun aniblo tede lo komesin sin ko na wa do egbesi azan gbe plan to tagba no ita ni mi kawa azosin apapo yo e lojo nu debu yo eni te komo do ko ka gbemetole eni do ka azogbemetole eni do ko ka gametole ni do le debu o eni na zombo e na tunu eni pon ede yo we kwin na zawa 51 mi me kan revile yo mi la do mi kumblo jiro erodido ja supasi potenti on FIFA de we me makadu asu alo we me madu asia e de ku so ni mechu ana pe me na asu no alo me na asinu e o mi kan do mi kumblo jiro ni nu ko ina tinu e bo dagbe na tinu e do akwesi apapo yo ale tun kumblo jiro emidola ni tame pon keke patumla de akoyo ton ena zombo uvede bu na suko no do egbesi anzangbe ya bo kan do no do kumblo jiro la mena no kan isi apapo yo erodido jiro eni te pon blu tete bo tun lo jiro ko me sisiyan ekun wa dagbe nu mewu ni mi wa zo sin apapo yo nugbo anababla do ko iro ko menu yo no ele ade ababla do e ka lo je jadi do gbe eni bo pon bo do po awa jije ko ni me ko me sisi ko ena zo FIFA na do azomen me ko pin na za 38 damewu rabitan e do gbe nu lo ko miton bo FIFA ni kondo ni mebiji. Pour ne pas rater les prochains numéros, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À bientôt!